Srbiju naseljava 10 vrsta zmija, 7 neotrovnih i 3 otrovnice. Ukoliko se krećete često po prirodi ili živite na selu, najčešća otrovnica koju možete sresti i tema našega filma je upravo poskok. Otrovnica koja se nešto ređe sreće je šarka. Prepoznaje se po isprekidanoj cik-cak šari na leđima, ali je bitno znati da postoje i melanične forme, to je crne jedinke koje nemaju šaru. Otrovnica je šargan. Šarganov otrov je veoma slab i ne može usmrtiti čoveka. Ova otrovnica naseljava samo krajnji jugozapadni deo Srbije i veoma retko se sreće. Ovo je Eskulapov smuk i neotrovna je zmija. Dobio je ime po grčkom bogu medicine i on je zapravo zmija oko štapa na medicinskom znaku. Eskulapov smuk može narasti do 2 metra, a nekada čak i preko 2 metra. Nažalost, bombastični novinski članci koji čitate često spominju ovu zmiju kao opasnu, a u jednom su je čak nazvali anakondom. Morate znati da je Eskulapov smuk potpuno bezopasna zmija i ne sme njegova veličina da vas plaši. Ukoliko primetite velikog smuka u vašem selu, to znači da imate veliki broj pacova koji prenose veliki broj ozbiljnih zaraznih bolesti. Eskulapov smuk je prirodni kontrolor pacova i ne prenosi ni jednu zaraznu bolest. On vam direktno pomaže i zato ga nemojte ubijati. On nikada neće udaviti čoveka, jer ne može prosto fizički da se nahrani njime, te stoga ne predstavlja nikakvu opasnost po ljude. Takođe u našoj slovenskoj mitologiji naši preci su verovali da su upravo ovi smukovi čuvari kuće i nikada ih nisu ubijali. Ovo je mladunča Eskulapovog smuka i kao što vidite prilično se razlikuje od odraslog, ima crne tačkice po leđima i bele zaušne mrlje, pa ga ljudi često mešaju sa belouškom. Ova vrsta je stepski smuk. Stepski smuk takođe raste do 2 metra, a nekada i više. On je neotrovna zmija i potpuno bezopasan je za ljude. Na snimku možete vidjeti da životinja ima plave oči, to je zato što je pred preslačenjem, odnosno uskoro će odbaciti košuljicu. O preslačenju ćemo nešto kasnije. Na fotografiji možete vidjeti kako stepski smuk izgleda kada odbaci stari površinski sloj, takozvanu košuljicu. I njegova mladunča se takođe razlikuje od odrasle jedinke i odlikuje se ovim nepravilnim mrljama po leđima. Zatim imamo neotrovnu zmiju koja je nažalost veoma često mešana sa šarkom. U pitanju je potpuno bezopasna smukulja. Dakle, nije šarka. Smukulja se čak nekada hrani poskucima i šarkama. Može biti raznih boja, žute, crvene, sive, smeđe i veoma izraženih šara, pa zato ljudi stalno misle da je šarka. Zatim imamo sledeću neotrovnu zmiju, a to je ribarica. Ovo je zmija koju često srećete pored vodenih tela. Veoma je šarena i može biti najrazličitijih boja, od maslinasto-zelene, preko sive, žućkaste, pa nekada ljudi pomisle da je otrovna. Ovde imamo tipično ponašanje ribarice. Životinja se pretvara da je mrtva i izbacuje sekret vrlo neprijatnog mirisa nalik mirisa mrtve ribe. Na taj način se nada da će uspeti da odbije predatora od nje, jer generalno predatori se ne hrane već mrtvim životinjama. Odnosno predatori biraju živ, svež plen. Sledeća neotrovna zmija je belouška. Uprkos narodnom mišljenju, belouška nije tipična vodena zmija. Naprotiv, često ćete, a pogotovo krupnije jedinke, naći u šumi, livadi ili oranicama. Kao i ribarica, kada je napadnuta, ispušta sekret neprijatnog mirisa, opusti se, izbaci jezik i pretvara se da je mrtva. Ovo je najveća vrsta zmije u Srbiji, a u pitanju je četvoroprugasti smuk. Živi samo na krajnjem jugu Srbije i zato se veoma retko nalazi. I za kraj imamo još jednu veoma retku vrstu koja se takođe nalazi samo na krajnjem jugu zemlje, a to je šilac.
slepiće često mešaju sa zmijom, ali nije u pitanju zmija, već beznogi gušter. Poskok je vrsta stara oko 4,5 miliona godina i smatra se da je nastao upravo ovde na Balkanu. Dakle, tvrdnje koje čitate u novinama da se poskok negde pojavio su apsolutna besmislica. Srednja dužina poskoka je oko 60 cm, ali ponekad može dostići dužini i do 1 metra. Prepoznatljiv je po prisustvu roga, koji predstavlja kožnu vezivnu izraslinu na vrhu njuške. Ima jasno izraženu cik-cak šaru na leđima i može biti raznih boja, od sive, smeđe, brown, riđe, žute i roze. Polovi se razlikuju pre svega po dužini repa, mužeci imaju duži rep i po širini stomačnih krljošti. Ženke imaju šire stomačne krljošti. Često mužeci imaju nešto intenzivniju šaru od ženki, ali to nije uvek pravilo. Poskok preferira suvlja staništa, ali ne potpuno suva, već moraju imati nešto vegetacije i moraju biti sa dobrom ekspozicijom prema suncu. Tokom zime hibernira, to jest ulazi u jedan oblik zimske ukućenosti gde se sve metaboličke funkcije spuštaju na minimum. Budi se krajem februara. Poskok se pari u aprilu i maju, a mladi se rađaju u septembru. Tokom parenja nekada se javljaju borbeni plesovi mužjaka, gde krupniji mužjak izgura slabijeg. U Srbiji poskok rijetko gradi velike spletove. Najčešće su tu 2 ili 3 jedinke, kao što vidite na našem snimku. Zmije imaju 2 hemipenisa sa bodljama, koje im služe da se lakše i sigurnije prikače za ženku. Poskok nije monogamna vrsta, niti socijalna vrsta, te se nakon parenja životinje ubrzo raziđu. Poskok je viviparan, dakle rađa žive mlade i ne polaže jaja. Mladi se rađaju sa otrovnim žlezdama, potpuno sposobni da se hrane i brane svojim otrovom. Dakle, kada nađete na poskoka u prirodi, da vam se nađe jako blizu, kao što se trenutno ja nalazim pored njega, ono što treba da uradite jeste da mirno produžite dalje. Evo upravo ovako. Kao što vidite, životinja ne ujeda ukoliko vi nju ne uznemiravate, znači ostaje u tom poluodbrambenom položaju jednostavno i pogledajte šta radi. Vidite, povlači se unazad. Ali, ukoliko maltretirate životinju ili pokušavate da je zgazite, ona će svakako odbraniti se ujedno. Dakle, u susretu sa poskokom još jednom jednostavno mirno produžite dalje. Takođe je jako bitno ukoliko radite na polju, bavite se poljoprivredom ili ste planinar, svejedno, veoma je bitno da budete adekvatno obuveni, što mogu biti bilo kakve deblje čizme ili dublje patike. Dakle, ukoliko se slučajno desi, recimo da je ovaj poskok prekriven steljom ili kamenom i niste ga videli, slučajno ste ga nagazili, da imate prosto prostora da životinja ne uspe da vam probije odeću. Dakle, jako je glupo i besmisleno ići recimo japankama u prirodu. Evo, kao što vidite, dakle, životinja beži i odlazi. Znači, samo na direktan pritisak i povređivanje vidite da životinja reaguje ujedno. Ovdje imamo primjerak jednog odraslog mužaka. Ovo je zapravo recapture, odnosno ponovni ulov. Naime, dok radimo populacione istraživanje, kada uhvatimo jedinku,
mi je označimo. Postoji sistem brojanja ventralnih krljušti. Kada je ponovo uhvatimo, znamo njen broj i tako možemo da pratimo bilo kakve eventualne promene koje se dešavaju. U pitanju je, kao što sam rekla, dakle, odrasli polno zreli mužjak. Kao što vidite, životinja trenutno razmišlja samo kako da pobegne. Vidite da nije agresivan, ne ujeda. Razlog tome što ne vršim nikakav pritisak na životinju, dakle ne stežem je, niti je na bilo koji način povređujem. Dakle, jedino što trenutno životinja razmišlja jeste kako da pobegne. Kao što vidite, ima prilično mesta za ujed, ali on to zaista ne čini, osim ako nije prinuđen. Često se dešavaju takozvani suvi ujedi, to jest životinja ujede, ali ne ispusti otrov. Ono što morate znati jeste da otrov je energetski vrlo vredna supstanca ovim životinjama, dakle one mogu da se hrane isključivo koristeći svoj otrov, dakle nisu u stanju da udave plen, niti da ga na neki drugi mehanički način savladaju. Dakle, njima je otrov jako bitan za lov i one će ga zaista štedeti i koristit će ga u odbrani samo kada je to zaista neophodno. Ovdje imamo primjerak jedne gravidne, odnosno trudne ženke i kao što vidite, ukoliko ne vršite pritisak fizički na nju, ona se veoma mirno ponaša. Opet dakle imamo istu priču. Životinja ne pokazuje nikakvu agresivnost. Sve što trenutno zanima jeste kako da pobegne. I ovako, kada bih je pustila, ona odmah beži. Ovdje imamo primjer jedne juvenilne jedinke, odnosno mlade jedinke, verovatno prošlogodišnjeg mladunca. I kao što ste vidjeli sa ostalim adultnim jedinkama, dakle i kod njega imamo to tipično mirno ponašanje. Dakle, ukoliko ne vršite pritisak na životinju, ne pokušavate da je ubijete, kao što smo već i pričali, životinja vas neće ujesti. U susretu sa poskokom, dakle jednostavno mirno nastavite dalje. Zvuk koji čujete predstavlja poznato šištanje. Životinja ga koristi kako bi vas upozorila na potencijalni ujed, ukoliko ne prestanete da je uznemiravate. Inače, mehanizam pravljenja ovog zvuka je krajnje jednostavan. Vazduh ulazi kroz nosne otvore, prolazi naravno kroz dušnik do pluća
I ovaj zvuk nastaje tako što životinja izbacuje vazduh iz plućnog krila kroz nosne otvore, ali takođe nastaje i suprotnim mehanizmom, dakle udisanjem, odnosno prolaskom vazduha kroz dušnik do plućnog krila. To je jedini način na koje zmije mogu da se oglašavaju, obzirom da nemaju glasne žice, i one to rado koriste kao mehanizam samoodbrane, to jest kao upozorenje da će vas ujesti. Dakle, životinja zaista se trudi da na svaki mogući način da do znanja da prestanete da je uznemiravate. Poskok ima dva mobilna očnjaka koji su veoma tanki, leže u ovim kožnim naborima, kao što vidite na ovoj jedinci. Oni su mobilni, odnosno pokretljivi su i mogu se kretati u svim mogućim, kao što vidite, u svim mogućim pravcima. Oni su bušni i povezani su za modifikovane pljuvačne žleze koje se nalaze u ovom regionu i te žleze proizvode otrov. Dakle, poskok kada želi da ujede, on svojim mišićima, žvakačima pritiska žlezde i pod pritiskom otrov izlazi kroz ove očnjake. Pored toga što ima pokretljive očnjake, kosti lobanje su povezane brojnim zglobnim vezama, dakle lobanja nije kompaktna kao kod recimo čoveka, što omogućava poskoku da može da izokrene glavu, ujede iz nekoliko različitih uglova, što mu pomaže naravno što pri lovu, a što pri gutanju plena. Pored toga što je poskoka kažnjivo zakonom hvatati, obzirom da je zaštićena vrsta, jako je glupo hvatati ga golom rukom, upravo zbog te njegove sposobnosti. Kako god vi njega uhvatili, nikada niste 100% sigurni da on neće izokrenuti glavu i da vas neće ujesti. Ova jedinka sada ne ujeda zato što ja ne vršim nikakav pritisak na nju. Međutim, ako bi se osetio ugroženo, on bi svakako ujeo. Sastav otrova može da varira u zavisnosti od starosti jedinke koje otrov izlučuje, zatim od geografske pozicije, odnosno lokaliteta gde se jedinka nalazi i gde živi, u odnosu na klimu, u odnosu na sezonu, odnosno doba godine i takođe u odnosu na ishranu te jedinke. Poskok je naša najveća otrovnica, a takođe se smatra i jednom od, ako ne i najotrovnijom ljuticom na području Evrope. Otrov poskoka je prilično kompleksan i odrasla jedinka pri jednom ujedu izluči do 20 mg otrova u tečnom stanju, pri čemu je bitno znati da 15 mg suvog otrova je neka prosječna letalna doza za zdravog odraslog čoveka. Rekla sam da je otrov poskoka kompleksan jer se sastoji od mnogih supstanci, mnogih jedinjenja. Između ostalog, to su proteolitički enzimi, neurotoksini, hemotoksini, zatim faktori inhibitori koagulacije i oni koji su najbitniji su amidotoksin A, B i C i amidotin L. Među njima amidotoksin A je
najpotentniji i ima najveći negativan efekt, zato što deluje na mišićno-nervnu vezu u skeletnim mišićima. Tako da deluje na neki način kao neurotoksin. Zbog svojih svojstava otrov poskoka bi mogao da se koristi, bar neke njegove komponente, u medicinske svrhe, kada se desi, ako se desi da osoba bude ujedena, u zavisnosti od toga koliko otrova je izlučeno u telu žrtve i kolika je sama jedinka poskoka koja je otrov izlučila, tu je nekih drugih faktora, efekti neželjeni koji se javljaju su otoci, pošto dolazi do masivnog krvarenja, zatim bol, šok, hemoragija i razni drugi efekti, nekada može doći do smrtnog ishoda. Zato je veoma bitno prilikom ako vas poskok ujede da ne paničite, da budete mirni, zato što strah pojačava te negativne efekte otrova, jer supstance, komponente otrova brže cirkulišu kroz krvotok i treba što pre pokušati da se transportujete do najbliže zdravstvene stanice koja posjeduje serum protiv ujeda zmija. Ukoliko ste ikada posmatrali zmiju, primetili ste da one intenzivno palacaju jezikom. To rade zato što glavno čulo na koje se zmije oslanjaju je hemorecepcija. Naime, njihov jezik je račvast i specijalizovan kao čulo. Zmije imaju brojne izlasline i udubljenja na jeziku koje pomažu u sakupljanju različitih mirisa. Dakle, zmija raširi račve jezika i sakupi mirise, odnosno supstance iz okoline. Zatim, uvuče jezik i dostavi te hemikalije vomeronazalnom, odnosno Jakobsonovom organu. Ovaj organ je parni i smešten je iza nosnih šupljina. Dakle, prikupljene hemikalije jezikom, odnosno mirisi, se vezuju za receptorne ćelije u ovom organu, koje su dalje nervima povezane sa mozgom. Kada informacija stigne do mozga, zmija detektuje da li se u blizini nalazi njen plen, predator, pripadnik njene vrste i tome slično. Zmije imaju dobar vid. Građa i fizičke odlike njihovog oka je slična građi oka čoveka. Dakle, svetlost ulazi u oko, prolazi kroz korneo i asorbuje retina koje sadrže čepiće i štapiće. Kao i kod ljudi, zmije imaju iris, odnosno mišiće, koji se skupljaju ili šire i tako se menja izlaz zenice, čime se kontroliše koliko svetlosti ulazi u oko. Zmije slabo čuju. Primetili ste da nemaju spoljašnji uho, imaju samo unutrašnji. Dakle, zvuk se prenosi kroz tkivo do unutrašnjeg uha preko kolumele koje dalje pomera kohleo sa čulnim dlačicama. Zmije čuju u domenu od 50 do 1000 Hz, u poređenju sa čovekom koji čuje u domenu od 20 do 20.000 Hz. Dakle, zmije čuju niske tonove, odnosno vibracije. Zato vam lupanje štapom u zemlju može pomoći ukoliko prolazite kroz neprohodno stanište i mislite da tu ima zmija. Vibracijama ih možete upozoriti da se nalazite u blizini i zmija vas onda neće ujesti. Kao i svi gmizavci, i poskok je ektoterm. To znači da ne može sam da reguliše temperaturu svog tela,
već zavisi od temperature spoljašnje sredine. Dakle, mi smo endotermi, to jest sami stvaramo toplotu zahvaljujući našoj visokoj stopi metabolizma i zato moramo jesti dosta hrane u odnosu na ektoterme koji jedu mnogo ređe nego mi. Zašto je zmijama bitno da kontrolišu temperaturu? Bitno mi je iz dva razloga. Prvo, da bi im organi radili optimalno. Na primer, ovde na snimku imate mladog poskoka koji je nedavno jeo. Pogledajte i vidjet ćete da ima plen u stomaku. On se trenutno sunča kako bi njegovi organi za varenje radili na optimalnoj temperaturi i kako bi stvarili hranu. Drugi razlog je izbegavanje ekstremnih temperaturi na kojima životinja može uginuti. Donja temperatura koju zmije podnose za većinu vrste je od 2 do 3 stepena, a gornja temperatura je od 37 do 44 stepena. Kako to zmije regulišu temperaturu? Na dva načina. Prvo, svojim ponašanjem. Bitan aspekt ponašanja jeste kretanje zmije napred i nazad između hladnih i toplih delova svoje sredine, u zavisnosti od potrebe jedinke. Mnoge zmije menjaju konture, umotavaju se, izdužuju telo, okreću trbušnu stranu i okreću određene delove tela kako bi te delove tela ugreli. Drugi način jeste fiziološka termoregulacija. Na primer, kada se zmija izloži visokoj temperaturi, povećava se stopa ventilacije pluća i zmija diše otvorenim ustima i na taj način se hladi. Poskoci nekada, mada veoma retko, prilaze seoskim domaćinstvima. Kako da to sprečite? Pre svega, dvorišta održavajte pokošenim. Ukoliko imate kamene elemente, šupljine između kamenja popunite betonom. Ukoliko u svom seoskom domaćinstvu imate plastove sena, naslagana drva za zimu, kao i ambare, nemojte ih postavljati jedno pored drugog. Nemojte bacati smeće i slagati granje pored puta. Čistite svoje podrume i šupe od smeća. Ukoliko imate stare stvari u radionicama i podrumima, održavajte ih čistim. Neuredna i prljava mesta privlače miševe i pacove, a miševima i pacovima se hrane zmije. Naši preci su se vekovima pridržavali ovih pravila živeći na selima, pa to možemo i mi. Zapamtite da je mnogo veća šansa da poginete u saobraćajnoj nesreći ili da vas ubije neki drugi čovek, nego što će da vas ujede poskok. Jedini razlog zbog koga poskok i generalno zmije mogu da priđu ljudskim naseljima jeste prisustvo, kao što vidimo ovde, divljih deponija. Divlje deponije logično privlače miševe, pacove, valuharice i drugi sitne glodare. I zmiji naravno da je energetski mnogo isplativije da se nahrani na ovakvom jednom prostoru gde je obilato glodarima, nego li da čeka glodare u divljini. Ukoliko ne želite da vam se otrovnice vrzmaju blizu vaših dvorišta, jednostavno nemojte praviti ovakve divlje deponije. Dakle, zmije prilaze njima isključivo zbog hrane. Dakle, na ovaj način ste obezbedili zmiji hranu. Pored toga što privlačite zmije koje ne želite da imate u svojoj okolini, divlje deponije predstavljaju izvore zaraze, predstavljaju jedan određeni vid hemijskog zagađenja, jer otpadne vode ulaze u podzemne vode. Dakle, brojne posledice ostavljaju ovakav način ponašanja.
sve naše vrste zmija, kao i poskok, su zaštićene zakonom i njihovo ubijanje je kažnjivo, što novčanom kaznom, što zatvorskom kaznom. Takođe, Evropska komisija i Međunarodna unija za zaštitu prirode su zaključili da su populacije poskoka u padu. Razlog zbog čega su populacije poskoka u padu je nažalost gubitak staništa, odnosno pretvaranje poskokovog staništa ili u oranice, ili u voćnjake, urbana područja, presecanje staništa putevima itd. Sve to natera životinju da mnogo više se kreće nego što se inače kreće i da prilazi ljudskim naseljima. Dakle, ako primetite zmije blizu ljudskih naselja, jedan od uzroka jeste i nestanak njihovog staništa, odnosno njihovo stanište je presečeno nekom našom ljudskom tvorevinom. Takođe, poskoci su u prošlosti mnogo izlovljavani zbog trgovine i mnogo ubijani. Nažalost, ubijanje još uvek postoji. Verovatno se pitate zašto su zmije uopšte zaštićene i generalno zašto se životinje štite. U konkretnom slučaju vezano za zmije, sve naše vrste zmija su veoma važne u ekosistemima, pogotovo poskok. Zmije zauzimaju poziciju središnjih predatora i hrane se velikim brojem različitih vrsta biljojeda. To znači da one kontrolišu populacije velikog broja vrsta u prirodi. Zmije su takođe i plen. Plen su orlovima, sokolovima, lisicama, šakalima i drugim zmijama. Šta se dešava ako se otklone zmije iz nekog dela prirode? Ako se zmije otklone iz ekosistema, on se urušava. Zašto? Povećava se populacija njihovog plena, a one se hrane insektima, gmizavcima, vodozemcima, dakle biljojedima, i samim tim se povećava pritisak na biljke. Dakle, ako nemate predatore koji će kontrolisati biljojede, one će se prenamnožiti i povećat će se pritisak na biljke. Kada se smanji brojnost biljaka, dolazi do erozije zemljišta. To dalje dovodi do klizišta i do poplava. Poskok je naročito bitan. On se hrani veoma raznolikim plenom. Hrani se insektima, žabama, gušterima, sitnim pticama i sitnim glodarima. Dakle, on kontroliše populacije veoma velikog broja vrsta. Poskok lovi i zasede. Pravi zasedu na putanji kretanja svog plena i kada plen prođe, on ga ujeda. Ukoliko je neka buba u pitanju, odmah ga guta, dok krupniji plen pušta i čeka da otrov deluje. Otrov ne samo da ubija njegov plen, već ga delimično i vari. Kao što smo već rekli, otrov sadrži brojne enzime, među kojima su i oni koji vare proteine tela plena. Pored kontrole populacije svog plena i pored kontrole biljnog prekrivača, moram da vam objasnim i širu sliku koju morate imati u glavi o značaju zmija. Naime, nama je neophodan zdrav ekosistem da bismo imali kiseonik, pijaću vodu, mogli da sadimo i uzgajamo voće i povrće, branimo se od poplava, koristimo drvnu građu itd. Naime, to često zaboravljamo, ali vazduh koji dišemo, to jest kiseonik, se ne kupuje novcem, već ga proizvode zelene biljke i fotosintetički plankton u moru. Hrana koju jedemo, drva za ogrev, ugalj, nafta, sirovine koje se koriste u izgradnji kuća, sirovine koje se koriste u proizvodnji automobila, telefona, računara, lekova, potiču iz prirode. Kako priroda funkcioniše? Ne funkcioniše uz pomoć novca, već funkcioniše na principu kruženja materije i energije. Ako se neko od vas bavi poljoprivredom, sigurno je da ste nekad koristili azotno ili fosfatno đubrivo. Zašto ste to koristili?
zato što tih elemenata, odnosno azota ili fosfora, nema dovoljno u vašoj zemlji za biljke. A sada se zapitajte kako funkcioniše šuma, to jest kako biljke koje rastu u šumi dolaze do tih elemenata. Vrlo je jednostavno. Zato što taj azot, fosfor, ugljenik, sumpor i još gomila drugih elemenata u prirodi neprestano kruži zajedno sa energijom. Kada biljka, životinja i čovek ostane bez ovih nutrijenata, dakle bez azota, fosfora, ugljenika koji izgrađuju naše telo, živo biće umire. Ti elementi u prirodi u procesu kruženja prolaze kroz određena hemijska stanja i to se dešava uz pomoć svih članova ekosistema. Drugim rečima, sve biljke i životinje koje žive tu moraju biti tu. Pored svih ostalih vrsta, i zmije imaju veoma važnu ulogu u kruženju materije i energije. Navešću vam samo jedan primjer. Samo prisustvo zmijske kože u ekosistemu predstavlja izvor važnih nutrijenata i velike količine energije. Na primer, u Americi je procenjeno da godišnje zmije odbace 1 milijardu kilograma kože, što predstavlja 3,6 triliona kalorija energije koje se vraćaju ekosistemu. I što je još bitnije, pored te energije, koža sadrži i hranjive materije. Kako se to dešava? Svi mi odbacujemo mrtve ćelije kože, pa tako i zmije. Sa jednom razlikom. Zmije odbacuju kožu u celosti. Zmije periodično odbacuju kožu, dakle nekoliko puta godišnje, u slakovima. Pošto je koža zmije rigidna, one moraju da je odbace kako bi rasle. Proces započinje tako što zmija protrlja njušku ili glavu o neki tvrdi objekat, drvo ili kamen, što izaziva pucanje stare kože i odvajanje stare kože od novonastale. Pred preslačenje zmija, narodski rečeno, ima 2 sloja kože, stari i novi, pa zato oči zmije tada izgledaju kao da su plave boje. Zmije nemaju pokretne kapke, već imaju providan sloj kože preko očiju, zato zmija uvijek deluje budna, i kada zmija treba da se presvuče pred preslačenjem, pošto ima 2 sloja kože, dobija se taj efekat zamagljenih očiju, odnosno plavih očiju. Dakle, kada zmija odbaci kožu dalje razlažu razlagači i oslobađaju ovu ogromnu količinu energije i hranjivih materija koje smo već spomenuli.